msemaji wa chama cha MPDC ambacho kinaongozwa na Mtaga. Leo ni siku ya tatu tarehe 18 na saa 8:30 hapa katika shamba la vita Plaine de la Ruzizi, ambapo vita vilianza tangu jana mardi na 6h na tukamtoa adui. Hapa ambapo tunasimama nafasi wanaita Biriba. Toka Biriba tunaingia Kabunambo. Kipande kimoja cha Kabunambo kiko mikono yetu. Mpando yote ya Kabunambo iko mikono yetu. Na ingine kipande ya Kabunambo ngambo ya chini unaingia Sange iko mikono mwa adui. Kama tulikuja hapa kwa mitandao na kutafuta kujulisha raia yote ya ulimwengu ijue ya kwamba hali iko amani na utulivu. Raia ifanye kazi, wafanya biashara, wakwenda Burundi, wakwenda Baraka, wakwenda Misisi Kalemi, wanaweza fanya kazi kwa sababu sisi katika shamba la vita tuko salama, salamini bila shida yoyote. Hapa tuko na koalisio ya unité spéciale ambayo inaongozwa na Kalembe Ngomanzito Delfe ambaye anasimamia kikosi, na sisi sote tuko hapa kama vile koalisio ya unité spéciale ya wazalendo. Na ndio kwa maana tunakuja kujulisha raia ulimwengu mzima ya kwamba vita viko maîtrisé, tuko bien, tunajikomporte bien tangu jana mpaka leo mercredi. Hakuna shida yoyote, kwa sababu watu wengi walikuwa washaanza kuwa na mashaka na wakukimbia walikuwa washakimbia, lakini tunakuja tena kupatia raia moyo, kuhimiza na kuambia kwamba isiwe na shaka na wasiwasi. Tuko katika shamba la vita, tunaendelea kupigana na tunaambia raia kwamba hakuna shida yoyote. Wale wote walikuwa na mashaka na kuanza kimbia wanaweza kurudia na kufanya kazi. Tuko hapa katika shamba la vita, tunaendelea vizuri. Adui akikuja tunamrudisha. Hapa ambapo tunasimama kama vile sikuambia, hapa ni Biriba. Na hii Biriba ilikuwa nakamatiwa na adui. Adui ndo alikuwa hapa M23. Na wakati tulianza operasyon jana na tukamtoa adui. Wakati tulimtoa adui na sisi tukaingia hapa Biriba, na ndio tuko Biriba na kipande cha Kabunambo. Kipande cha Kabunambo ngambo ya chini ya kilima, sisi ndo tunakava, na ngambo ya nyingine ngambo adui ndo anakava. Leo ni mercredi le 18 mars 14h30 tuko katika shamba la vita. Nitafuta kujulisha raia yote ijue kwamba hakuna shida yote na hakuna mashaka, wajisikie huru na amani na utulivu. Asante.